Jorani kok panda naji bagi nasing tongja kapan ni joto takte buksong joto lamsogo tini jorani kok panda tini 16 tarik Januari 2026 bisi tini ni kotor kok ma thuito bukhang samir tini ni jorani kok panda ni kotor kok mangkha je ani thui engkha ti prasani bagai ti prasarok ni hao ti prasarno raja sanai mesak o coba nilar khe tongjaknai ya o kok saka tini bubagra prodot kishor deborma Sipaijala district ni Chorilam ni bising khobjaknai herma thung nokhlawo o nokhlawo tini songchajakmani Tripur Khatriya Samaj ti Loaji Mungbai chokdari rokno mukumo bolai tai seng yafarmani pandawo bubagra ni logio tongkha Purbo Tripura ni MP Kriti Devi Deborma tai tongbaikha o amsani MLA Subud Deborma MDC Uma Shankar Deborma tai YTF ni GS James Deborma no khobai kongma lukwa dongrok tai Kami Chaudhary Tripur Khatriya Samaj ni President Jogendra Deborma GS Manoj Deborma no khobai kongma teiphanga dongrok tini jotoi 16 jonano sengrajaka tai kobuni rok jefruo raja kerong raja ni bisingtei sengsonongi phaike borno rajaknai Kapan tate bukuksong tini o kathar pandawo bono jogaloi lamsoklaikha aboni yagulo yakung suruinai dangsaro karoi buagrano motogrok thurjakha aboni yagulo bo kognarna thangpurwono saikhanarkha tiprasa jeng jotono hamjaklaina nangnai phiaba norok buagrano hamjagui tongphano norok jotono buagrano hamjago phiaba norok sak bai sak ni bisingo hamjaklaiya nasrelai tonglayo nung awani obdini bo chakma bo riang bo hamhai inglayo abono mamo thaknai o thamcha se sungno salcha tabuk bui raja chai tongo olo sung raja chai manai chinti prasa okay abai baksano bubagra te bo sanani chai tokha je kabangma borok chinti prasano tola suklungnani bagini samung tangi tongo jeng a tola suklungnani tongmani no ma bujinai mawan songnai tai o suklungjagi tongmani no jeng mesenna hangkangke thamcha angnani nangnai o kokno saikhanarkha bubagra naijai sin tini kokthumui tubujak herma nokhlani panda je borok baithani hanom mathanani bagai sengkrakni basao borno Khatriya je borok आपका बुबागरा है आपके साथ और आपका बुबागरा बोलना चाहता है कि एक दिन त्रिपुरा में अपना तिप्रासा अपना क्षत्रिय अपना बुकुंबारा तिप्रासा का अधिकार बुबागरा आपके हाथ में आपके बच्चे को देके जाएगा ये भाषण नहीं है ये भाषण नहीं है ये राजनीति नहीं है ये अपना सेकला सिकली अपना बच्चा लोगों का भविष्य का बारे बात है ये तिपरा मोथा का बात नहीं है ये पार्टी का बात नहीं है ये जाति का बात है ये भविष्य का बात है आज यहां में महाराजा वीर विक्रम का फोटो है कौन है महाराजा वीर विक्रम त्रिपुरा का राजा था महाराजा वीर विक्रम आपका जैसा त्रिपुरा का राजा था लेकिन आज राजा कोई और है लेकिन ठनसा रखो राजा वापस तिप्रासा को बनाना है बनाएंगे और यहां में हमारा बुरुई है बुमा लोग है आप लोग हैं क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है और ये परंपरा रहा है कि हमारे फैमिली से लोग क्षत्रिय समाज हो या हमारे समाजपति कोई भी कम्युनिटी से हो रियांग कम्युनिटी से हो जमातिया कम्युनिटी से हो उच्चोई से हो काइपेंग से तो मैं सबसे मिलते रहता हूँ 28 तारीख को मैं मोलसोम कम्युनिटी से मिल रहा हूँ थोड़े दिन पहले हम रियांग समाजपति से मिले थे जमातिया होदा के संग हमारा संपर्क है तो सब जो हमारे 19 ट्राइब्स हैं सबके साथ हमारा एक संपर्क रहता है और आज क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है इसके लिए मैं आया किस लिए देते हैं परंपरा है हमने ये अब मैं ये कल हमारे चकमा कम्युनिटी से भी आ रहा कारबारी आ रहा उनको भी मैं दूंगा हमारे कोलोई कम्युनिटी से भी सबको
मैं सम्मान दे रहा हूँ। और नॉट ओनली टू समाजपति जिन्होंने त्रिपुरा के लिए काम किया है, जिन्होंने हमारे सोच और हमारे आइडियोलॉजी के साथ है, उनको हम सम्मान से मैं अपने तरफ से ये सेंग दे रहा हूँ, जिसको हमने बाहर में बनाया है, सिल्वर प्लेटेड है, उसमें हमारा राज परिवार का, हमारा त्रिपुरा का छाप भी दिया गया है और ये बहुत कम बनता है और मैं ये सब अपने तिपरासा लोगों को दे रहा हूँ। और जो लोग तिपरासा भी नहीं है लेकिन जो जिसके दिल में तिपरासा के लिए प्यार है, उनको भी सम्मान देने के लिए बाहर से विदेश के जो एम्बेसडर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको हम देते हैं। ये हम देते हैं। हास्टेनी मंत्रियकरा डॉक्टर मानिक साहानि कक न तिनि सानानै थांखांखाय ब तिनि कुछ कतर कतर पान्डा मानजागैखा तिनि कायसा पान्डाव रि बागमानि बीजेपी नि प्रोग्राम रि बागमानि पान्डाव थाङै मंत्रियकरा न सालकिया सगां तिप्रा मथा रक मुख्यमंत्री बे मालायमानि तिप्रा मथा प्रेस मिट खाय साप्रो मुख्यमंत्री रोमान स्क्रिप्टनती बेलायखेनो बखाबाय बन कगनो खनाका बखाबाय यासाखा नै जे तिप्रा मथा कक सामानि आ कगनो साना थाङै मंत्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा साका आं जेहेतु अर एलायन्स पार्टनार बरक आं जत आनी पार्टनार बायनो आंतरिक बायनो कगमा सानाय ताई रोमान स्क्रिप्ट नती जे स्टैंड आगिन हायनो हाय दङो हुनिसागा ताई कायसा कक सुंमुंनो ब फिरक थानिवो निपा नै जे ताबु उनको फाइमानि भाइरास फाइ दंमानि बांलादेश बाय वेस्ट बेंगल मानजागि तंखा आबनि कोनि बिथि करिखो आबनति हेल्थ डिपार्टमेंट रंनि मिया प्रेस मिटन दरनां साइखनारका जत हॉस्पिटल न आबनति कमिटी खाजाका ताई बरनो आइसोलेशन आलादा वार्ड तनानि बतियार खाजाका नै आबनति मंत्रियकरा ब हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्टार मनि बागै बनो सुजाका बब साका त्रिपुराव निपा भाइरास करिखो ताई निपा भाइरास फाइनाय टकबाग नि चाजाक गयाम एबा वाक्रे आम हेरगो जे टकबाग चाजाक मानियो ता साबादि बिनि खक्तै टकबाग नि खक्तैनि आ यं फायो आबनि बिथि करिखो आबता साबादि ताई कायसा हंकाय ब निपा भाइरास त्रिपुराव करिखो आबो कायसा खातुंनानि कखनै साइखनारका खनायनि मंत्रियकरानि कक স্যার মথা নেতৃত্ব কাউকে বলেছে ককবরকের রুমান হরফ চালু নিয়ে আপনি আন্তরিক কি বলবেন? একজনের সাথে কথা বললে এটার মধ্যে আন্তরিক যে কেউ আসতে পারে, তো কথার মধ্যে আন্তরিকতা থাকা উচিত, ঠিক না? এটার সাথে যেভাবে নিউজ পেপারে বেরিয়েছে, আন্তরিকের অর্থ এই না যে স্ট্যান্ড আমাদের আছে সেই স্ট্যান্ড তো আমরা থাকি, ঠিক না? এটার সাথে আন্তরিকতার সাথে এটার সাথে সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, কিন্তু মানে সেটাকে আমি দেখলাম নিউজ পেপারে একটু অন্যভাবে, কিন্তু আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার এদের সাথে আন্তরিকতার সাথেই কথা বলবে। এই আন্তরিকতার সাথে কথা বলার সাথে যেন এটা মানে না মিলিয়ে ফেলে, এটা আরেক জিনিস। আপনার সাথে তো মিটিং হয়েছে, কি কথাবার্তা হয়েছে? মিটিং না, ওনারা এসছেন, আমাকে একটা ওনাদের দাদু সনদ আমার কাছে রেখেছে এই স্ক্রিপ্টের বিষয়। তো আমি আমার যে স্ট্যান্ড আগে আছে আমি সেই স্ট্যান্ড ওনাদেরকে জানিয়েছে। বিষয় আছে না, নিপা ভাইরাস তো আমরা সবাই জানি না, এগুলো তো বাদুর থেকে হয়। তো আমার কাছে যখন খবর আসলো যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় 3টের মতো পেয়েছে, তো আমি বললাম যে আমাদের সতর্কতা যেসব অবলম্বন করার দরকার সেটা করা, ওনারা সেইভাবে সব জায়গায় অ্যালার্ট করে দিয়েছে। এখন অবধি আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট। সরকার কি প্রস্তুত আছে, সব দিকে বলে দিয়েছে কি কি যা এসওপি আছে এগুলো তো করে দিয়েছে। ধন্যবাদ। खामानि ताजे बुकसं कक्तमा ताई कायसा कतरबा सानानि सिगां मंत्रियकरा डॉक्टर मानिक साहानि ककटाखि सानाक्लायो ताबुक न 45 मिनिट सिगां 1 घंटा सिगां कग 6टा 6:30 हाइजराव न তিনি অফার ইয়াফারকা 5 जना सिलेक्टेड खाइजाक प्रिन्सिपाल रगनो जनरल डिग्री कॉलेज नि बागै बरनो टीपीएससी परीक्षा आमजुमुङो पास खाइमानि यागुलो न बरनो 5टा डिग्री कॉलेज नि प्रिन्सिपाल 5 जना यागो ऑफर याफारका ब जतनो न उनको वेलकाम खालायका ताई बरनि तुइदुल मुंबाई कॉलेज रक एकाडेमिक नि रकते ब काहाम उङानो ताई क्वालिटी जनरल डिग्री रगो एडुकेशन काहाम उङानो हनैनै ब बिनि खो खेंमानि कगनो साइ खोना रखा फारिके खामानि ताते बुकुकचों कायसा कक तमा कतर कासाइ फाइकाव बंकै जे डेभिड मुराज सिंह दिल्लीव हिमै थाङै लुकरकनि सानमुं मानथाइ रगनो तैनाय ब खरां टिसामानि आबनि यागलो ब लुकरकनि ते गोबां गोबां जा कक टिसा थानिव जे आबो कायसा
borok no naslewi kok samani dopha bai dopha nanglainyani chance tongo amhai kok rok bai abahai hininyai sarkar ni bokhaktui bono case jagoi bono kaisa notice sakha je 19 tarik kok borok day ni salo kok borok day ni salo kok borok day ni salo bono boni SDM mo ba ko je courto thangai 30,000 টাকা রাং মারিনি কও পেপারো সয়রিনানি বাগৈ হিংকাই অবনতিনাই রিয়াকশন দেখাবো आं किरिया दफानि बागै आं दफानि बागै कक सामानि दफा जों जालकलाय तमला काटिना बागै कक सामानि जे जागा बोथार जागो रमफ्रे जागो थोंजागो आबनति कक सामानि सरकारनि मकलो अमाके नायजे तंके सरकार तिनि बागै बसक माया जानां एबा जदा जलि तं आबनो सराय सराय खाहनि बखु खेंका खनायादि डेविड मोरासिनि कक आज इसी भी स्टेट गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन आया SDM के थ्रू तो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस डेविड मोरा सिंह तो इसमें 19 तारीख को मुझे SDM में अपेयर होने के लिए बोला गया माफ़ी मांगने के लिए बोला गया मैंने स्लैंग लैंग्वेज और असॉल्ट करने का कोशिश किया किसी सूत्रों से उनको पता चला ऐसा भी यहाँ पे नोटिस पे लिखा है और मैंने शांति भंग करने का कोशिश किया ये भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है माफी मांगने के लिए मुझे बोला कि बॉन्ड पे साइन करो 30,000 रुपये का बॉन्ड पे 30,000 टाका ने बॉन्ड और साइन खाई दे तो आना मापसान दे नहीं सका तो मैं एक बात सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि पहली बार त्रिपुरा में ऐसा कोई इंसान होगा जो जाति के लिए आवाज़ उठाता है कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूस या फिर कोई तिपरासा चाकमा के खिलाफ ही क्यों ना जुल्म हो या फिर त्रिपुरा में कहीं पे भी मुस्लिम का खिलाफ भी कोई जुल्म या अन्याय हो या फिर तिपरासा को दबाया और मिटाने का जो कोशिश किया जा रहा है तिपरासा का अधिकार जो छीनने का कोशिश किया जा रहा है उसके खिलाफ ही क्यों ना हो हर जगह में मैं पिछले 18 साल से अपना आवाज़ बुलंद करके सर ऊंचा करके जाति के लिए और न्याय के लिए मैं आवाज़ उठाते रहा हूँ और आवाज़ उठाते रहा हूँ और आवाज़ उठाते रहूँगा और आज मैं ये भी फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं रुकूंगा नहीं झुकूंगा नहीं चाहे कोई भी ऐसा नोटिस या कोई भी ऐसा दबाव इससे बड़ा दबाव भी क्यों ना मेरा ऊपर बनाया जाए अमन इसे कतर कुफानानि ऊपर प्रेसार फैथों आं कुनो दिन बखरक बखंगलाक जुबु जुगिगलाक तिप्रासार में कक सोनानै बन्द खाइगलाक आर तिप्रासार बिसिङाव आंनो पुइलांनाय जे माहाय नोटिस न इग्नोर खाइनाय म नोटिस आनो मापसान देनी सावो किंतु आं मापसानिया जेल के जेल जानाय आं मापसानिया 19 तारीख को नोगनाय मुझे बोला गया है कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा सीधा सीधा तौर पर मैं अभी फेसबुक लाइव पे कहता हूँ और 19 तारीख को मैं SDM के सामने भी जाऊंगा और स्टेट गवर्नमेंट को मैं बताऊंगा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा अगर तिपरासा के लिए आवाज़ उठाना अगर किसी मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना उसके खिलाफ बोलना अन्याय के खिलाफ बोलना डेमोक्रेटिक तरीके से या फिर बांग्लादेश में जो हमारा तिपरासा या हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ अन्याय के खिलाफ जो बातें करना अगर जुल्म है तो ये जुल्म है मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और मरते दम तक उठाते रहूँगा अगर ये जुल्म है तो ये जुल्म मैं 1000 बार करूँगा और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा अगर माफ़ी मांगना है तो उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहिए जो भड़काऊ भाषण दे रहा था मेलागौर में जाके जो घर घर में घुस के मारने के लिए बोल रहा था उनको माफ़ी मांगने के लिए बोलिए अगर माफ़ी मांगना है तो विश्वजीत देबवर्मा को दिन दहाड़े हत्या किया गया ऑन ड्यूटी फायर yang TTAADC ni 11 number constituency Maharani Telemora constituency wo 15 jona borno tini hayo hai TTAADC hapang ni bakhaktei je GIC 3 krakjat bagikha EM Komal Koloi bo amchaini 15 ta je jagao bagikha abai baksano lama rogo je borok rogni nok ko rogo ri kutum kri borok no bo hanyo
ri kutung yafarka ambai baksano 15 jona nukhungo tin bunani bagui nai je tin rekha kosu gari khom khom kheno tlangi rimen nugjaka bo GIC seat ni 15 jona romani ingkha Prem Singh Orang bisi Gilatoli bisi tei Uttor Moharani puro naine ji em Komal Koloni bokhaktei manei belai khe khaksangjak baika keuba kapkha keuba belai kheno nangmani jorao mankha nei sawi khanarkha koktoma thunare bwskango bà tìm cả tao mau mà sang cái màu này chả थाने मा सोचे मानो वान शॉप नहीं đi theo rồi bắt đầu tay này mấy cái thùng phải cho sao phải से चा खाती नहीं anh chỉ nên làm nó tao thầy mày chơi ông thấy chúng nó đi ra có khả năng này cònมันsẽ làm thích được nó chơi để cho kẻ cả thành hay mang tàu khang sorry मोनो पुलिस रंग खाइ बिदुन न सादी पु sorry cô đi trong khi sáng बाहाय मा तिनी तीन रग मान खा कमल रग मान खा सिनी सार anh cho hầm răng mang đi phải chả còn thọ tóm nóng khả ऐसे anh cha còn một cái gì khả महाराजा रहो का थै बरि खा तंग थै बरि खा बाजार रग न खाइ न खाइ सिना सा सार न सिनियो महाराजा न खाना नुखा बिनि न सेंक्राक ब्रक महाराजा नि सेंक्राक ब्रक बाइसिनि एडिसिनि मन्त्री ब तु खाना नि एडिसि हापांनि बखाक्तै नंने नकनि कन्डिशन चंगु नुखा मांकलि मानखा बो हाय मा तंखा आटो जों मा दंगा हामजा गैया ऐसे त कुनु कग्रक कसरन मुसो कसा नमु सुंगु तियाम दाइ करस जाना मा खाबा आं हामजा काटा नंगर कामि खामाने बसु बसु बिसिंखा ओहो अबले 80 रं ना 80 बसर अच्छा नंगर नासायो तना आगिरको हापां सरकारनि बखदरको मानामा अब हाके नरको फाइजोब तुनकेबो हे खुनु या केबा खुनु खया केबा तुन खया के फन तुन खया सरकारि बाबे माया खना माया को belai belai khi nào hàng bảy mai đều ang belai nào ham zaka belai nào khát tông hồ ma tông zaka ani boba gara logiri boba gara na seng logiri ma bai boba gara seng na sini ma bai sini nok kising misik lu ma bai sono sar ko mal ko lai iko tim logiri phakya sini nok bu kising misik hamya muya no na ro nai thang bai di नंगो पाले belai nào hàng bảy mai đều hani boba gara no te sini yang ko mal ko lai no jeng efrak hamzak ma chi hamzak gei pai phlai ya bro ang hamzak ma maya phajau jo to no no jeng thia san ba gei no bono loge de wai tanai sung thai kai अच्छा कारण बुं त म budai बोलै ना आगिरको सरकारि बाबे मुद्रे खमाया न नंगो maya jeng ma mo thai de phaya ko wai phon de phai सा नरक रिवै को आं हामजाका नरक मुते खायनो हाइबे जादे आं ग्रजा आं तिक मा तंग जाव आं थेमा जाया बोरैखाय आं मानानि आं कुन से जाया नरक ना हानाय दि आनि जे बाय बनो ताहा बुक नरक नुकै जे सिनाय कल कतर नरक सेमानाय आं आसनो कुलका हामबाय ताखौ महाराजा ना हामबाय महाराजा कोन कतबा सारि हा खुलुगा खुल या कोन रङ नै Khabangni tahute bukhukchong taikse kotor kok tumangkha Congress Tripura Pradesh Congress ni bukhakni tini press meet khai sajakha je tini ni sibi 16 tarik ni sibi 29 tarik jora borok kaisa talent hunt ketamo boni ukti genang naituknani protiba अन्वेषण hunota ukti genang sabo talented Bharat hanotei sabo saimani tong Bharat hawo sabo Bharat sarkar tamo thungui tongkha tamo samani khaika tamo sayani khai tongkha abnotei saimanjak borok borok kaisa bataimung khlainani jugalikha ge borok 21 tarik ni bisingono form jama rabani bagi lokorokno koikha tai je सरकार नि बखाक्तै ताम saya खाजै तंखा आमनति सिक्लारक नि बिसिङो बाक्सा स्पीच रनि स्टेज माया सुजुग मायांगै तंमानो इनके आबाहाय बरक नि बिसिङो जे सरकार ताम जामानि ताम sayani खाइ तंखा आमनति सानानि केरें रगनो बरक पुलिया ताबुक जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल आबन पर स्टेट लेभेल आबन पर नेशनल लेभेल तलाङै थांनाय ताइ बसक दक भारतनति सिजाक भारतनि चामा saya सिजाक आबाहाय रगनो तैनाय बरक
boskango kotor panda khlainai o kok saklaikha Pradesh Congress ni tini spokesperson tongo Praveen Chakraborty tongkha kasku সভাপতি বাহিনী আশিস কুমার সাহা রায় দাস এবং আমাদের সাথে আছেন রাজ্য এসসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস মহাশয়, আমাদের শহীদ দেববর্মা মহাশয়। আমি প্রথমেই এই মঞ্চ থেকে সর্বভারতীয় আমাদের দলীয় এই মুখপাত্র যিনি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া আইটি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আছেন পবন খেরাজিকে ধন্যবাদ জানাই। সারা দেশ জুড়ে প্রতিভা অন্বেষণ ট্যালেন্ট হান্ট এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি দলের মূল্যবোধ সংবিধানের তার পবিত্রতা রক্ষা গণতান্ত্রিক ধারণাকে জনসম্মুখে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচারের মাধ্যমটাকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রতিভা অন্বেষণের জন্য রাজ্যে এবং জেলা স্তরে এই কর্মসূচির মাধ্যমে যারা জাতীয় স্তরে মুখপাত্র হওয়ার যাদের যোগ্যতা পরিলক্ষিত হবে বা রাজ্যেও বিভিন্ন ভাষাভাষী যারা এই দলের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে আমাদের দলীয় সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে এটা নতুন ইয়াং এবং এনার্জেটিক যে প্রতিবাদের তাদেরকে খুঁজে বের করা, এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এই কর্মসূচি এটাকে সফল করা। আমাদের রাজ্যে আমরা ধাপে ধাপে রাজ্য স্তরে জেলা স্তরে আমাদের এই ট্যালেন্ট হান্টের কাজ শুরু হবে। আজকে রাজ্যভিত্তিক আমরা এই কর্মসূচি লঞ্চ করলাম এবং আগামী 19-20 তারিখে একই ধরনের সংবাদ সম্মেলন হবে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় এবং 24 তারিখ পর্যন্ত আমাদের এই কর্মসূচি এই যে কিউআর কোড, এই কিউআর কোডের মাধ্যমে আবেদন আমরা করার জন্য আহ্বান রাখছি। এই আবেদন আগামী 24শে জানুয়ারির মধ্যে আমাদের খাবারে তাদের মুখকসং তিনি বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ নিবখাক্তি বাহিনী প্রেস মিট খাইজাকা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়নি খুক্তি বত লেবার মিনিস্টার উমানি বাগैनाय ব তাবো যে রেগা নরই জিরামজি বিবি জিরামজি খাইজাকা বিকশিত ভারত জিরামজি আজ আবো খাইজাক মানে তিনাই ব তাইসা ডিটেলস হাই সাউকা যে ও বিবি জিরামজি খাইজাক মানে বাগैनाय তামো লাভ মানি টংখা আবনো তিনাই তিনি সারেন থাকতেনিব মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বিনি যে ও এমজিএন রেগা আবনি সোলাই তাইব অর কৌমা প্রফিট দङ কৌমা লাভ মানি মানাय লুকুরক আবনো তিনো ব সানানি চাইতখা
তাই अब जे सानानै थांनानै अब किसा बाजेटनि कग्रक बाहायो साख्लायनायनि चाइटखा ओ बाजेट जे रेगाओ जे सगलुखरक सामुंमानो आबनस्लाय तेबो काहाम उनको आजिमुं मानाय हिनि बसाका ताबुकसाक जरातै उनको बीबी जिरामजी आइननि बिसिङाव खबजाका 6,56,140 जन जब कार्ड होल्डार दङ आबो बाय आरो मुत श्रमिक संख्या सामुं तांनाय इंखा 10,20,000 हिंखाके তিনি আগতলানি বিজেপি হাবনগন অকক সাকা মন্ত্রী টিঙ্কুরাই ব সাকা তাবুক সাগরটি পশ্চিম জেলাও জব কার্ড হোল্ডার দङ 88,635 জন আর লেবার দङ জব কার্ড হোল্ডার তো আমসে বলে 88,635 কিন্তু আর জব কার্ড হোল্ডার কাছে কাছেও তো 2-3 জনা বুমুং দङ বলে আমাইখাই টোটাল দङ 1,20,000 गे बसाका आइननि आइननि स्नामफिमोन बागै नर्थ इस्ट खबै जे उसुलि दङ राज्य रग बेलायखेन रां रोजांनाय राज्य रनाय 10% ताई केन्द्र सरकारनाय 90% बसाका 2011 जे आरो रां बाजेट दंमोन 625 कोटी 2017-18 बाजेट दंमोन 441 कोटी 24-25 बिसिओ बाजेट दंजाखा 1,107 कोटी मंत्री टिंकुराय साका 2017-18 रां उनको तंगमानी 177 टाका कोटी टाका 2024-25 बिसिओ अब बाङै 256 256 करोड़ खाइजाखा 177 टाका आगि मजुरी तंगमानी ताबुक 265 खाइजाखा बीबीजी रामजी आइनि बागै ताबुक कामिन बरक रां थंगो हाय रागान हनै ब कक्साका 2047 नि बिसन जे भारत न विकसित भारत सामने नाहारमुं आबो आगुइ दं हनै ब सावका रोड हो रहा है। अभी गांव में देखेंगे हर गांव में 10, 12, 15 सीसी रोड हुआ है। तो सीसी रोड हो रहा है वहां पे, उसके अलग वाटर चैनल हो रहा है, जल निकासी व्यवस्था हो रहा है। तो इसमें जो सीसी रोड या जल निकासी व्यवस्था के काम कराने में दिक्कत क्या आ रहा है मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है, मटेरियल के एक अलग से फंड दिया जाता है, कॉस्ट दिया जाता है और श्रमिक के लिए अलग दिया जाता है। तो एक राजमिस्त्री देखिए, सिंपल सा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा आपको आइडिया देता हूँ। आपको एक राजमिस्त्री लेना है आज बाजार से तो 600 रुपया देना आपको उसको, लेकिन रेगा में क्या है 256 रुपया देना है। तो 256 रुपया देकर आप राजमिस्त्री नहीं मिलेगा ना, तो नहीं मिलेगा तो आप कैसे कराओगे? सीसी रोड बनाना है या वहां पे चैनल बनाना है, नहीं कर सकते हो ना। वो कानून इसीलिए बदलना जरूरी है, इसलिए आज के टाइम पे सीसी रोड ज्यादा चाहिए। आज के टाइम पे मतलब वाटर लॉगिंग जो हो रहा है वो उसको खोलने के लिए व्यवस्था चाहिए है। आज जल संरक्षण, पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाना चाहिए, वो करने के लिए और भी सुविधा हो, इसीलिए इसको बदल के, कानून बदल के सिर्फ ये विकसित भारत जो अभी रोजगार कानून ले आया ये बनाया जा रहा है। नाम परिवर्तन आपको इसलिए मैं बताया है, नाम परिवर्तन नहीं हुआ है, नाम इसलिए परिवर्तन दिख रहा है इसलिए ये जो नया वो कानून है उस कानून को जैसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, उसको आप जोड़ेंगे तो जीराम जी होता है, इसलिए लगे महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। ऐसे नहीं है, ये तो बराबर चलते आ रहा है। कभी जवाहरलाल में ये जौहर भी था, एक बार देखिए जौहर रोजगार स्कीम भी था 1993 में जौहर रोजगार योजना था। तो जौहर बदल गया है, जब EAS करके 90 एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम आया है तो जौहर वाला नाम बदल गया है। वो जानबूझ के नहीं है, वो स्कीम बदला है तो ऑटोमेटिकली नाम बदल गया है। और ये एक बार नहीं हुआ, देश आजाद होने के बाद कम से कम 10 बार ये बदल चुका है। ये आजादी के बाद शुरू हुआ था और तब से अभी तक, आजादी के बाद RMP करके शुरू हुआ था, रूरल मैन पावर प्रोग्राम, उसको मॉडिफाई करते गया, मॉडिफाई करते करते आज इसी जगह आया है। आज आने के बाद इसका नाम आया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। तो उसमें कोई महात्मा गांधी को नाम हटा के, जवाहरलाल के नाम हटा के ये नया नाम किया, ऐसे नहीं। And sir, what is the money utilization जो 1000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है 2-3 साल का? आप थोड़ा বন্ধুরা, কংগ্রেসের বন্ধুরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন যে এটা কেন্দ্র সরকারের অর্থে এই প্রজেক্টটা চলতো, তাহলে রাজ্য সরকারের উপরে বার্ডেন ছিল না। এখনো আপনাদেরকে বলছি, আমি উত্তর পূর্ব ভারত হিমালয়ান যে অঞ্চলগুলো রয়েছেন সিকিম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল, সেখানে 90% কেন্দ্র দেবে এবং 10% রাজ্য দেবে। এভাবেই আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত ডেভেলপমেন্টের কাজ হয় সেই পদ্ধতিতেই রয়েছে, এটা তো কোনো পরিবর্তন হয়নি। উন্নত যে রাজ্যগুলো দেখুন, আগে কি ছিল, মনরেগাতে
গুজরাটের মতো রাজ্য যেখানে আর্থিকভাবে সচ্ছল রাজ্য, বা মহারাষ্ট্রের মতো যেখানে বাণিজ্যিক রাজ্য, যেখানে কলকারখানা ফ্যাক্টরি রয়েছে, উন্নত রাজ্য, তাদেরকে অর্থ বরাদ্দ যে ক্যাটাগরিতে করা হতো, যে রেশিওতে করা হতো, ঠিক সেই রেশিওতে আমাদেরকেও করা হতো। তো দেখুন, যেখানে গুজরাটের মতো রাজ্য বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য, এই উন্নত রাজ্যগুলো যেভাবে অর্থ পেত এই মনরেগার জন্য, আমরা গরিব রাজ্যগুলো যেখানে আমাদের এখানে শ্রমজীবী মানুষ বেশি, আমাদের এখানে এখনো কলকারখানা ফ্যাক্টরি সেভাবে গড়ে ওঠেনি, সেই সমস্ত রাজ্য কিন্তু অর্থ সমান অনুরূপে আমরা পেতাম। এই বর্তমান নিয়ম আসার পরে কি হবে, আমাদের মতো ছোট রাজ্যগুলো, উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলো ছোট রাজ্য বা অনুন্নত এখনো সেভাবে বিকশিত হতে পারেনি যে রাজ্যগুলো, সেখানের জন্য অর্থ 90% কেন্দ্র দেবে, 10% রাজ্য দেবে। কিন্তু বাকি রাজ্যগুলোতে কি হবে, কেন্দ্র সরকার 60% দেবে, রাজ্য 40% বহন করবে। তাতে কি হবে, গরিব রাজ্যগুলো সাপোর্ট বেশি পাবে, কেন্দ্রের যে অর্থ সেটা আমাদের শেয়ারটা বেশি আসবে। এটা একটা ভালো দিক রয়েছে। আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুরা অনেক সময় বলেন যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার, ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন 2018 সালের আগে, ওনারা নাকি রেগাতে প্রচুর অর্থ ওনারা এনেছেন এবং কাজ শ্রমিকদের হাতে হাতে ছিল, এখন বর্তমান সময় নেই। আমি আপনাদের সামনে একটা ডাটা তুলে ধরতে চাই। আসলে আজকের প্রেস কনফারেন্সের মূল খাবারে তাদের বুকুকসং যে জাগাও হিন্দু থুরুক লাই তংলাই বুলাই তংলাই আর জাগাও হিন্দু রক্তেও ফানকারা খাইনি বাগै তাবুক সকাंगलाय तंलायमोन बिसिङो তিনি রিসমুক ব্লকনি মতাই গ্রাম পঞ্চায়েত বাহিনী আমচায় ত্রিপুরা বান্দি যত লোকরং রিকুতুং বাগজাখা শুক্রবারনি ফুঙো মতাই পঞ্চায়েত কাহে পান্দানি বিसिंतै রিকমলক বাগজাখা আবব রিসমুক মন্ডল কাজকো বিজেপি नि बखाक्तै इंकाय अब बसकांगनि 18 तारिख अंखा हिंदू रगनि कायसा सम्मेलन दं आमनोतै तिनि रैली रग बाहायनो खाइजाखा 18 জানুয়ারি रविवार बिलुनियानि बिकेआई माथा संसारजांनाय सनातन हिंदू एकता सम्मेलन सनातन हिंदू रगनि थानसांमनि कथुमुक बान्दा आरो तिनि रिसमुक मन्डलनि साथ्रमय बाइक रैली बखाइजाखा आवाय मुंग खाइजाखा जत लोकरनो फाइया बकबक जाखा फारिके नायजादि जरान कक पान्देरो मांगप्लियो আজকে ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া মহকুমা অটো রিক্সা কমিটির উদ্যোগে একটা 18 তারিখ হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের সামনে রেখে আমরা একটা অটো রিক্সা শহর পরিক্রমা করেছি। সেটা আমরা বনকর থেকে পুরানো মোটর স্ট্যান্ড, থানা, কালীনগর হয়ে, আর্য কলোনি হয়ে, ডিএম অফিস হয়ে আমরা নেতাজি গলি হয়ে বন করে এই র্যালি আমরা সমাপ্ত করেছি। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা এই র্যালি অনুষ্ঠিত করেছি। আগামী 18 তারিখ যে সম্মেলন হবে সেই সম্মেলন যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই সম্মেলন যাতে সবাই এলাকার সবাই উপভোগ করতে পারে, সেটা সামনে রেখে আজকে আমরা র্যালি এখানে সমাপ্ত। সম্মেলনের স্থান বিকেআই রবীন্দ্র সার্ধ শতবার্ষিকী মুক্ত মঞ্চ। খাবার তাতে বুকুকসং বসকাंगो 19 तारिख জানুয়ারি ককবরক সালফাই দङ ककबरक सालनो रगै कायसा ककबरक रोजाबमुं तिनि न अंखर नर नायनाय बायदि रोजाबनाय हिंखे करेन्द्र त्रिपुरा, पारिता देबबर्मा, सोमा जमातिया, धर्मेन्द्र देबबर्मा, सुरन देबबर्मा ताई फेसना देबबर्मा सं सैनाय ताई खरां सनामनाय हिंखा करेन्द्र त्रिपुरा, कैमरा म्यूजिक ताई एडिटिंग ओखा सकां देबबर्मा, कन्सेप्ट एंड डायरेक्शन सुरन बाय पारिता ताई सैथानिव कन्सेप्ट रेखा फेसना देबबर्मा हिंखे नायनाय तिनि हरनि 8टा जराव बरनि इंको रिलीज खाइजाखा।
Bukuro pogita thangdi O kiting shong shaiman bai shidi O mare shong sinir baidi Siri sitini chini manero Rabja warja warumi manero Lahanga pinjrati sino Khuturuk sim kai se khono Pogita thangdi jadu shong pogita thangdi Pogita thangdi salai shong pogita thangdi Pogita thangdi baya shong pogita thangdi Pogita thangdi jadu shong pogita thangdi Maidamani dolkania mai pura mayangku mai shumani dingi mai chomani baili Ukhomani daborok mai tangmani damura Awan sukmani resam romo mai re tama phura Pogita thangdi jadu shong pogita thangdi Pogita thangdi salai shong pogita thangdi Pogita thangdi baya shong pogita thangdi Pogita thangdi jadu shong pogita thangdi Raja kho noyong ma jiling ma Okhum poi te dai ma sai ma Khabar tate bukhuk song boskango 19 tarik January kokborok salphai tongo kokborok salno rogei kaisa kokborok rosamung tini no khabar tate buksong tini joran kok panda sung situng khnatai se komuni kokno toi phena jotona hambai